Nating karga ni Audrey. Oh! 1-4! Ate, birthday po nito. Thank you! Try mo, halahit mo. 5-5. 5-5, pwede yan. Magbalik ka ng konti, pwede yun. O yan, pwede na yan. Naka-record. Yeah! Pindot. Dami yan. Shoot natin. Wow! Pasok ka? One person alone only oh! Bilis! Bata! Ano aim mo points? Yung mga 6,000 lang ata. Walang gloves ha? Bakit? 3-2. Go round 2. 4-1. 7,000! Game mo! Oh, 11,000! 7,000! Sige na! Skagdan! Walang buwelo! Walang buwelo! 2-6! Let's go, SB! Kao yun eh. Yan. Nasira kay Kay. Game. Sirahin mo na! Oh! Sayang. Kaya ba? Game. Wala. Pag may nang ano kay Miguel. JD! Lagyan mo si Miguel. Pero kasama sa vlog to ha. Saan yun? Ito? Ikaw. Ano mo nga ito swing man? Yung power ka ginaganon? Meanwhile. Try ko. Gago! Oh, sakit yan! Sige. Ay, sayang! Uy, putang ina. Oh, lapit na. Boom! Wala, mahina. Uy! Mahina. Sakit doon! Wala! Enemy 7K! Putik! Woo! Uy, grabe! Nagdadabog! Oh! Hoy, ticket nyo! Ayun o!
moments later.